Rotterdam is de rechtszaak aan de gang tegen de 2 verdachten van de moord op Peter R. de Vries begin juli in Amsterdam. Het zijn volgens de officier van justitie Delano G. en Camille E. Het heeft er, wat het ons betreft, alle schijn van dat deze moord verband houdt met de werkzaamheden van Peter R. de Vries. Dit alles maakt dat deze zaak bij ons allemaal in heel Nederland is ingeslagen als een bom. Voor de nabestaanden is het leed niet te overzien. Beide verdachten zijn in de rechtszaal. Delano G., die door het OM wordt gezien als de schutter, beroept zich op zijn zwijgrecht. De kans is klein dat de 2 wat loslaten over de opdrachtgever van de moord. In Brussel wordt gestaakt bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De werknemers zeggen dat ze onder druk staan. Ze kunnen de instroom van asielzoekers niet goed regelen omdat er te weinig opvangplekken zijn. En ook is er niet genoeg personeel, waardoor er vaak moet worden overgewerkt. Daarom blijven de poorten van het aanmeldcentrum in Brussel uit protest voor 24 uur gesloten. Zo'n 200 Afghaanse kinderen uit de noodopvang in Heumensoord krijgen vanochtend voor het eerst les. Dat gebeurt op een school in Nijmegen. Dit is een van de leraren. Ik ga ze zelf rekenen en wiskunde leren. En verder krijgen ze nog Nederlands. En ook gym en tekenen voor de creatieve vaardigheden. En zo proberen we met z'n allen klaar te stomen voor het onderwijs hier. Inwoners van fusiegemeenten gaan minder vaak naar de stembus dan voor de samenvoeging. Dat blijkt uit onderzoek. Na een herindeling daalt de verkiezingsopkomst met een paar procentpunt. Volgens de onderzoekers willen mensen meestal niet meer stemmen omdat ze tegen de fusie waren. Het weer, zon en sluierwolken. Het wordt 15 tot 17 graden. Morgen en woensdag regen en veel wind. En dan een graad of 18. Wijnand Zwaan met de ANWB, waar staan de files? Nou, op de meeste plaatsen gaat het goed op de weg. Maar de files die staan op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Die file gaat oplossen. Er waren opruimwerkzaamheden, maar de rijbaan is vrij. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Het Harde. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor staat de file vanaf Zwolle-Zuid, 8 kilometer met een half uur extra reistijd. Dankjewel. Your multicultural radio station, SKS Worldwide, 24 hours a day, on air. Check www.radiosks.fm. Alleen samen krijgen we corona onder controle. The future, the next generation. We are the hottest, the latest sensations. No Monday, no Sunday. Every day's fun day. It's your choice, it's your stream, SKS. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent, uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuliang Panesi Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@apenstaartjelive.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS.
miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Hariom, namaste Narayana. Dus opnieuw swagatam. Welkom in het tweede uur van het ochtendprogramma bij Radio SKS. Jawel. Het klinkt als de topic van de week, maar toch wil ik hem meenemen zoals u dat van me gewend bent. Af en toe naar wat, zeg maar, gezondheidsnieuws. Dus wij we noemen. En vandaag heel bijzonder. Het is de 10e gezondheidsnieuws dat ik voor u neer ga leggen en kijken van of u met me eens bent. U mag natuurlijk helemaal jouw draai aangeven als je denkt van hé Sunil, dit klopt niet. Dan mag je aan mijn oortje trekken. Jawel, dat is wat wij benoemen. Beste liefhebbers van de gezondheidsnieuws. Jawel. Zoals ik u net vertelde, hierbij het allernieuwste nieuws op het gebied van voeding en gezondheid. Normaal gezien is het nieuws op tv en in de krant beslist geen realistische weergave van de realiteit. De media selecteert nieuws vaak op negativiteit. Ja toch, dus zo wij benoemen, want daar wordt gelezen. Hoe schokkender het nieuws, hoe beter de krant verkoopt of het tv-programma bekeken wordt. Al dit negatieve nieuws kost veel inertie en doet geen recht aan de goede dingen die op deze planeet gebeuren. Dus bij we noemen. Om deze reden plaatsen we in deze nieuwsbrief wat nieuwtjes, dat ook positief nieuws. We beginnen en eindigen dit uur, dus wij we noemen, met positiviteit. Die tijd daartussenin behandelen we wat bewustmakend of vernieuwende zaken. Ik zou zeggen van heel veel luisterplezier dus wij doen met natuurlijk lekkere muziek van Radio SKS en van onze luisteraars. Zoals het volgende nummer is aangevraagd door Chandra Mahabir. दुनिया की खुशी मिलेगी मिलेगी हो मिलेगी हे हे मिलेगी एक नई जिंदगी मिलेगी हो प्यार में तो दुनिया की खुशी मिलेगी मिलेगी हो मिलेगी हो बात से किसको इनकार है अनमोल दुनिया में ये प्यार है इस बात से किसको इनकार है सादा मोहब्बत में करते हैं जो उनका तो जीना ही बेकार है मिलेगी ओ मिलेगी ओ मिलेगी ला 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 दुनिया की खुशी मिलेगी मिलेगी हो मिलेगी हे हे बिन प्यार ये दिल किस काम का हम तो कहेंगे जी बस नाम का हे 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 बिन प्यार ये दिल किस काम का हम तो कहेंगे जी बस नाम का दिल वो मोहब्बत के काबिल नहीं डर जिसमें हो इसके अंजाम का मिलेगी मिलेगी
या दोस्तों भाई बहनों, क्या बात हुआ दोस्तों भाई बहनों, अति सुंदर प्रोग्राम में पेश कर देते हैं। देखा जाए तो चंद्रा महावीर ऑन रेडियो SKS से मिली एक नई जिंदगी एर्दे बर्मन, और जैसे बताया गया है कि दोस्तों भाई बहनों इस फिल्म में काम किया है संजय खान, राकेश रोशन en Perwin Babi. Jawel, uit welke jaartal? 1974, dus wij noemen. Jawel, Old is Gold on Radio SKS. Bina Harpal, mera pyara namaskar. Kijk zo bij, sab tik tak है. I hope so. Je luistert nu naar het, jawel, het 10e gezondheidstip van Radio SKS. Ja, dus wij hebben ik vroeg net aan u van partners beïnvloedt elkaars gezondheid. Tot hoeverre beaamt u dat? Volgens een grote studie met dat uit Nederland en Japan is de gezondheid van koppels sterk verstrengeld geldend. Na verloop van tijd kunnen partners elkaar lichaamsfiguur overnemen, maar ook aandoeningen zoals hoge bloeddruk of specifieke ziektes. Wanneer je mee omgaat, daar raak je door besmet, lijkt dus te kloppen. Koppels nemen elkaars gezondheid en ongezonde gewoontes over. Het maakt dus heel veel uit wie naast je hebt staan als partner. Onbewust kan dat heel veel effect hebben op je gedrag en daarmee je gezondheid op lange termijn doen. Jawel, dus wij willen beïnvloeden. Dan vertel ik u straks nog meer hierover on Radio SKS. Dus het is wel degelijk dat je partner beïnvloedt, jawel, elkanders gezondheid. Als je een ongezonde partner hebt en een gezonde partner, dan denk ik dat die gezonde partner meegaat met de ongezonde partner of zoiets. Bolo Sarah dosto bhai beno. You can tell me on Radio SKS, your choice, your station. दोस्तों भाई बहनों, देखा जाए तो प्रोग्राम में लैलून निशा रोजन साथ दे रहा है। लैलून जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए एक नगमा इस तरह से प्रोग्राम में पेश करते हैं। या मिलते सुनते हैं, मजा लेते हैं। Put those hands up, hands up, hands up. Put those hands up, hands up, hands up. Yo, life with too many questions, but we don't need suggestions. Our exam results are shocking, but we still keep on rocking. Life में रोना धोना, कुछ पाना कुछ खोना, चलता रहता है
a movie called Roll Action. ये मैं नहीं कहता हूँ दोस्तों भाई बहनों, ये तो मिस लाइलून निशा रोजन कहते हैं कि जब से हुआ है कि वो jawel, jawel. Je kan natuurlijk ook zeg maar 18 zijn en heel oud gedragen. Maar je kan ook zeg maar 50 zijn en nog zelfs 18 voelen. Ja toch? Dus zo autoride Miss Lailun Nisarojen. U luistert naar Radio SKS Gezondheid. De tip, dus zoals ik u net vertelde van dieet kinderen even slecht als 10 jaar geleden. UNICEF waarschuwt dat veel kinderen onder de 2 niet de nutriënten binnenkrijgen die ze wel nodig hebben. Dit kan tot onherstelbare permanente schade leiden. Vooral mensen met weinig middelen vallen ter prooi aan marketers. Veel kinderen krijgen wel genoeg calorieën binnen, maar niet voldoende micronutriënten. Gelukkig wordt er inmiddels gewerkt aan een verbod op het energiedrank voor kinderen onder de 18 jaar. Maar er is meer positieve nieuws te melden. Onze eigen voedingsprofessor Jaap Skilts heeft pas in Permanent de Beemster onderzoek afgerond, waarbij jonge ouders en baby groentetats aangeboden krijgen. De jonge kinderen aten hierdoor eerder veel meer groenten. Ook aten ze meer verschillende soort groenten. Er werd meer vers gegeten en dus minder uit een potje. Dat kost maar slechts €5 per week. En daarvoor krijg je niet alleen groenten vers van de boer, maar ook een recepten en een stafmixer. Jawel, dus wij hebben een vrij invriesbakje. Helaas is er alleen voor mensen uit Permanent. Beemster. Anders hadden wij het wel geweten. Dus wij hebben van als er ook voor andere mensen beschikbaar waren, maar tot nu toe alleen voor mensen uit, zoals ik u dat vertelde, dus wij hebben jawel, Permanent en Beemster. सुनते रहना दोस्तों भाई बहनों, गीत संगीत के साथ में आपके सेवा में कहने जा रहा हूं. Je wordt niet dik van veel eten. Je gaat veel eten van dik zijn. Zeg ik wel iets wat klopt, दोस्तों भाई बहनों? बस यूं ही सुनते रहना. Just listen and enjoy, दोस्तों भाई बहनों. On Radio SKS, your choice, your station. Aha.
Henna Sita Mohabir Singh. मेरा प्यार भरा नमस्कार हैना जी, वेलकम। और आपके नाम इस तरह से एक नगमा पेश करते प्रोग्राम में हैना सीता महावीर सिंह के वास्ते। नजरों में तुम हो, तुम ही तो हो अब नजारों में, खो न जाऊं मैं कहीं, अब तो है बस इतना सा डर। जब से मिली तुमसे मेरी पहली पहली नजर, रुके न कदम बढ़के मेरे, ये तुम है बेसबर। नजरों में तुम हो, तुम ही तो हो अब नजारों में, खो न जाऊं मैं कहीं, अब तो है बस इतना सा डर। कुछ सुनो कुछ कहो, दिल ये चाहे मेरा, धरती मेरी धड़कने, जाने क्या होगा इस प्यार का। कुछ सुनो कुछ कहो, दिल ये चाहे मेरा, धरती मेरी धड़कने, जाने क्या होगा इस प्यार का। लाए जिंदगी में तुम मेरी पहली पहली बार, दर्द जगा धड़कन में नया है कि ये पहली बार। चांद सितारे आए फलक से तेरे आंचल में, सांझ सफेद दिल रहता है तेरी चाहत में। कुछ सुनो कुछ कहो, दिल ये चाहे मेरा, धरती मेरी धड़कने, जाने क्या होगा इस प्यार का। Jawel, dus we hebben het is zonder een programma zoals je speesgereed heeft, देखा जाए तो voor niemand minder dan jawel, Henna Sita Mohabir Singh on Radio SKS, your choice, your station. Jawel, dus we hebben u luistert naar Radio SKS, the topic of the day. Ik vertelde u net over dat de dieetkinderen
even slecht als 10 jaar geleden. We zijn beland bij: je wordt niet dik van veel eten, je gaat veel eten van dik zijn. Ja, hoe klinkt dat in de oren? Dus als iemand dat zo zou zeggen. Je wordt niet dik van veel eten, je gaat veel eten van dik zijn. Ja, dus het oude idee dat je dik wordt van veel eten blijkt toch niet helemaal te kloppen. Volgens onderzoek is het juist precies andersom. Het proces van aankomen zorgt ervoor dat we honger krijgen en dus te veel gaan eten. Het oude inertiebalansmodel dat stelt dat het aankomen wordt veroorzaakt door dat je meer calorieën eet dan er wordt gebruikt, staat hierdoor op losse schroefjes. Zo wordt het verteld door Subhanu. Veel mensen zijn ermee bekend dat minder eten en meer bewegen vaak niet het leidt tot verminderen van het gewicht. Het oude inertiebalansmodel zou volgens de onderzoekers moeten worden herzien. Zij zeggen dat het koolhydraat-insulinmodel accurater is. Die veel snelle koolhydraten maken dat er veel insuline wordt aangemaakt, waardoor vetcellen het signaal krijgen om meer energie op te slaan als vet. Jawel, wat ervoor zorgt dat je er om onvoldoende energie overblijft voor de spieren en je hersenen. Jawel, dus wij benoemen. Het brein geeft dan het signaal om meer te eten, in een poging om over meer energie te kunnen beschikken. Als er dan weer gekozen wordt voor snel gemaakt voedsel, herhaalt het proces zich en kom je van de regen in de druppels. Het is dus geen zaak om minder te eten als jij wil afvallen. Vooral van belang is dat je het juiste eet. Jawel, dus wij hebben nog veel meer hier op Radio SKS दोस्तों भाई बहनों प्रोग्राम को सुनते रहना। इसी तरह से प्रोग्राम में शामिल हुआ है दोस्तों भाई बहनों देखा जाए तो सिकल महावीर प्रोग्राम में फरमाइश करते हैं दोस्तों भाई बहनों। आइए मिलकर सुनते हैं। आया सुको सुको तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीं थम गया आसमां जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई जाने जा तुमने मुझे देखा सहरा में रुकते चलते होते इन होठों की हसरत में तपते जलते होते मेहरबान हो गई जुल्फ की
जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीन थम गया आसमान जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा हंसी जलवे तुम भी न कहाँ पहुँचे आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीन थम गया आसमान जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा ये हुई ना बात दोस्तों भाई बहनों मजेदार नगमा इस से प्रोग्राम में पेश किया है देखा जाए तो यह मिस सिगल महावीर ऑन रेडियो एसकेएस योर चॉइस योर स्टेशन यह दोस्तों भाई बहनों प्रीसोलशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं तो जैसे आपको मालूम है प्रोग्राम में बताया गया steeds meer vrouwen stoppen met de pil of een spiraal. Veel vrouwen komen erachter dat de pil of hormoonspiraal niet zo onschuldig blijkt. Ze kunnen zorgen voor klachten zoals stemmingwisselingen, migraine en slechte huid, gewichtsproblemen en buikpijn. Ook het lage libido dat vaak met deze anticonceptmiddel gepaard gaat, speelt veel vrouwen praten. Jawel, sommige vrouwen denken dat ze van nature depressief zijn aangelegd, terwijl de werkelijkheid de oorzaak blijkt het slikken van de pil. Ja, dus daar kom je te laat achter. Hè? Aan de andere kant zijn er ook vrouwen die instinctief aanvoelen dat de kunstmatige hormonen ervoor zorgen dat hun lichaam uit natuurlijke balans is geraakt. Alleen in 2020 werd er ten opzichte van het jaar er voor 5,5% minder hormonale anticonceptie voorgeschreven, wat neerkomt op 90.000 vrouwen. Elke jaar daalt het gebruik van deze middelen verder. En natuurlijke hormoonvrij alternatief is het temperaturen met Disney cyclus ट्रैक 252 इस तरह से प्रोग्राम में बताया गया है. आगे प्रोग्राम में कुछ और यूं ही आप ही के मध्य में पेश करेंगे. दोस्तों भाई बहनों सुनते रहना टेस्ट योर चॉइस योर स्टेशन रेडियो एसकेएस. योसेफिन जादूनाथ की हाल है भाई, सब ठीक ठाक है? तो योसेफिन आपके नाम यह एक नगमा इस तरह से. Good morning, Josephine. Just enjoy. या दोस्तों भाई बहनों बोले कहे कि गलत काम करने से होती है हानि, वो नहीं होना चाहिए था. दोस्तों भाई बहनों मैंने प्रोग्राम में इस तरह से लाना चाहता हूँ. प्रोग्राम में दोस्तों भाई बहनों खास करके फॉर जोसेफिन जादूनाथ.
जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम से कलियों से तारों से तेरी मांग भर दूंगा मैं फूलों से कलियों से तारों से तेरी मांग भर दूंगा मैं सांसों की महकी बहारों को तेरे नाम कर दूंगा जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम जाने जिगर जाने मन दोस्तों भाई बहनों इस तरह से यानी कि यूसुफिन जादूनाथ के वास्ते प्रोग्राम में पेश किया गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो कारला सरजू प्रोग्राम में शामिल हुआ है। कारला जी मेरा प्यार भरा नमस्कार, वेलकम एंड जस्ट एंजॉय दिस योर चॉइस ऑफ स्टेशन रेडियो एसकेएस। Ja, dat is bij me. आगे प्रोग्राम में बताया गया है कि Veganistische schei van de 5
De laatste jaren neemt het aandeel veganistisch onder Nederlanders meer toe. De Nederlandse Vereniging voor Veganisme, NVV, had eerder dit jaar al een schijf van 5 voor veganisten gelanceerd. Maar 7 vegan diëten hebben er nog eens goed naar gekeken en dit verder uitgewerkt en ongedoopt tot de schijf voor life. Het dieet, dus we hebben nu, bestaat voor bijna 2/3 uit groente en fruit en de 1/6 uit zetmeel, granen en aardappelen. De 1/6 uit eiwit, peulvruchten, tempeh, tofu en sojazuivel. Een beetje vet uit de noten of zaden. Centraal in deze schijf staat dat het slikken van vitamine B12 en vitamine D ook staat, alganolie, prominent in deze schijf. Het is een mooie initiatief dus om mensen die veganistisch er willen eten ten ondersteuning met de advies dat verder gaat dan Vega schijf 5. Een zwakke plek is wel dat deze schijf voor life volledig leunt op peulvruchten. Als bron van eiwitten. Als je dus niet tegen peulvruchten kunt, bijvoorbeeld vanwege een of andere probleem met vezel zoals FODMAP, wordt het volgen van het dieet erg lastig. Daartegen is het weer een zeer positieve punt dat kruiden, specerijen en zeewier onderdeel zijn van de schijf. Bij een originele schijf van 5 van het voedingscentrum wordt er met geen woord gerept over deze laatste 3. Sterker nog, de originele schijf van 5 raadt het gebruik van zeewier zelfs af. Hoe zou je dat denken? Dus wij hebben nog meer on Radio SKS, Your Choice, Your Station. Kausal hemai mera pyar bhara namaskar. Bari dino baat darshan hua hai. Mera pyar bhara namaskar. Nogmaals van harte welkom. Kariram Carla Serju. Jawel. Carla ji, welkom en just enjoy. एक नगमा इस तरह से आपके नाम प्रोग्राम में लाना चाहता हूँ. आइए मिलके सुनते हैं, मजा लेते हैं. जब दोस्तों भाई बहनों, गीत संगीत के साथ में ऑन रेडियो एसकेएस. जब सदा तेरे साथ कुड़िए नी अच नच के बिखा दे सारी रात कुड़िए नी अच नच के.
अज नच के ओ अज नच के दिखा दे सारी रात कुड़िए नी अज नच के दिखा दे सारी रात कुड़िए नी अज नच के नच 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 पटूरी रे 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 आई भाई दोस्तों भाई बहनों अति सुंदर प्रोग्राम में पेश करे थे या देखा जाए कि कारला सरजू के वास्ते और कारला बोले है कि जawel nache nache afwas howe है ऐसे होना चाहिए jawel dan vergeet je gewoon dat je aan het afwassen bent en dat doe je met plezier zo is dat dus dat is de voordeel om van naar Radio SKS te luisteren ja toch सिकल महावीर बोलो ना तनी कुछ आप सुनाइए कुछ मैं सुनाऊंगा और दोस्तों भाई बहनों laatste bijdrage krijg ik van Shirley Persoe hier bij Radio SKS wat betreft de 10e zeg maar nieuws, gezondheidsnieuws hier bij Radio SKS. Shirley Persoe zegt het volgende: de schijf van 5, de voedingscentrum is erg oud. Nu zijn ze aan het kijken of ze deze moeten herzien. Want je hebt veel vegetarische veganisten en veel mensen met koolhydraatarm dieet. Die gebruiken veel onverzadigde vetten en geen brood, etc. Dus er komt een wijziging, maar wanneer? Dat is nog de vraag. Nou, Shirley, als het zover is, dan breng jij het natuurlijk naar voren en anders doe ik dat wel. Rita Hubdar Jwala Prasad, namaskar, namaskar. Swagatam, welkom en just enjoy. Jawel, दोस्तों भाई बहनों, 1-2 मिनट बाकी है आपके दरमियान अभी कुछ और प्रोग्राम पेश करेंगे बस सुनते रहना You listen to Radio SKS tot de klok van 1 uur और jawel, दोस्तों भाई बहनों, तो मजा लेते रहना गीत संगीत के साथ में आपका सेवा है Just enjoy.
सूरत ना हो, ऐसे मन को आग लगे। जिस जीवन में तू नहीं साजन, उस जीवन को आग लगे। जिसमें तेरी सूरत ना हो, ऐसे मन को आग लगे। Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radio maken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Informatie 036 545 1763 of 06 467 47293. Radio SKS. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte. In de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Don't miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Music on SKS Radio. Altijd thuis in de regio. Het station dat je verrast. Voor jou. U kunt natuurlijk huis aan huis in aanbellen. De hele dag kriskras rondrijden met een megafoonwagen. Maar als u echt effectief met uw bedrijf wilt adverteren, dan kiest u voor reclame op Radio SKS. Voor het vergroten van uw naamsbekendheid of het aankondigen van een speciale actie. Want met meer dan 140.000 inwoners, u hoort dit spotje nu toch ook? Adverteren op Radio SKS. Dat werkt. समंदर पार बसी है मेरे देश की दुनिया, धरती का हर कोना कोना मेरे देश की दुनिया, सबसे रिश्ता बांध चुकी है मेरे देश की दुनिया, सरहद सीमा लांघ चुकी है मेरे देश की दुनिया। वसुधैव कुटुम्बकम् 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 वसुधैव कुटुम्बकम्।
Zometeen lunchtijd, ook op de radio. Maar eerst het NOS Journaal. Hier is Martijn. Dag Annemieke, wat zie je er goed uit? Nou, ik ben wel schat.